Bismillahirrahmanirrahim. Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, tapi ada orang yang diserupakan kepada Nabi Isa. Itu yang mereka tangkap, itu yang mereka salib, itu yang mereka bunuh. Mungkin keadilan susah didapatkan dari manusia yang condong kepada harta dan hawa nafsu, tapi kerana dia seorang nabi, bukankah dia sudah mati, meninggal dunia? Barrafa'ullah wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya, walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Beliau ruku dan sujud sampai tengah malam. Beliau katakan kepada murid-muridnya, ini ditulis dalam kitab Qisasul Anbiya Imam Ibnu Katsir. Nabi Isa mengatakan, dari 12 muridku siapa yang mau menggantikan aku malam ini, karena aku akan diangkat ke langit, kamu akan disalib. Berdiri satu orang anak muda yang masih bujangan. Ini penting, anak muda. Saya ya Nabi, siap untuk menggantikanmu. Kata Nabi Isa, jangan, kau belum kawin, duduk. Saya cari yang tua dulu. Petrus namanya Kepas dalam bahasa Ibrani. Kepas, Thomas, Barnabas. Siapa yang mau? Enggak ada yang mau disalib, siapa yang berani? Murid Nabi Isa yang masih bujangan ini mengatakan, saya wahai Nabi siap untuk menggantikan. Ditanya yang ketiga, tetap dia, saya ya Nabi. Kalau begitu kamu sini. Diusap wajahnya, berubah jadi wajah Nabi Isa. Inilah laki-laki yang disalib, tapi dia tidak mati. Dalam Quran, wala salabuhu wala qataluhu walakin syubbiha lahum. Tidak dibunuh, tidak disalib, tapi yang mirip aja. Inilah yang disalib, tapi tidak mati. Diturunkan sembuh. 3 hari kemudian jenazahnya hilang, berarti dia sehat. Ini versi kita. Jangan marah-marah dengan kita. Kita ada kitab Qisasul Anbiya, ada hadis di situ. Saya tidak dongeng ini, cuman kalian pasti belum pernah dengar kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah, dan ingatlah Muhammad ketika Allah berfirman, ya Isa, hai Isa, ini mutawafik, sesungguhnya aku akan menidurkan engkau. Kalimat mutawafik ini tidur. Surat Al-An'am ayat keberapa tuh? 62 apa? Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam. Nah, wafat di sini artinya tidur. Jadi Nabi Isa ditidurkan, wa rafiqa ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan mensucikan kau dari orang-orang kafir. Ada yang menyebutkan bahwa mutahhiruka ini adalah bersihkan namanya. Allah tunjukkan yang bergelar al-Masih bukan Dajjal, tapi Nabi Isa alaihissalam. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih kuat dan lebih mulia dari orang kafir sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kembali kalian, fahkumu bainakum, aku akan menghukumi di antara kalian, fima kuntum fi tahtalifun, atas apa yang kalian perselisihkan. Maka Nabi Isa sebelum Allah berfirman begini, Nabi Isa berseru kepada kaumnya, ingat kaumku, tidak lama lagi akan datang pada kalian kelak di antara kalian ada yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Maka apa yang terjadi? Tidak lama kemudian datang seseorang dari pengikut Nabi Isa yang bernama Hawariyun ini, yang digelari Hawariyun. Ya, wailun lana wailun lana, celakalah kita, celakalah kita. Intabihu antum wa intabihu anta ya Rasulullah. Bersembunyilah kalian dan bersembunyilah anda wahai utusan Allah. Sesungguhnya Herodes dan pasukan Romawi, mereka dituntun oleh Sanhedrin, para pendeta yang memasukkan Taurat kita, ya, untuk datang membunuh kita. Maka Nabi Musa memerintahkan semua Hawariyun bersembunyi. Nabi Isa pun bersembunyi. Nah, di saat itulah Herodes datang dan pasukan Romawi. Ya, Herodes berkata, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan menjadikan dia patih kerajaanku, dan aku akan mengangkat dia aku akan memberi dia 1/3 harta kerajaanku. Ada yang tergiur tuh dari mereka yang bersama Nabi Isa. Siapa? Yudas Iskariot. Yudas keluar memberitahukan pada Herodes di mana Nabi Isa bersembunyi. Ya.
mari ikuti aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Maka ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, di sini Allah berfirman seperti ini. Maka Nabi Isa pun ditidurkan Allah dan diangkat ke Matlaul A'la. Kita tidak tahu di mana tempat Matlaul A'la, Rasul tidak menyebutkan. Maka Nabi Isa sudah tidak ada. Begitu Yudas mau masuk, tunggu aku akan pastikan apakah Al-Masih ada di dalam atau tidak. Maka ketika Yudas masuk, culang-cileng dia. Apa culang-cileng bahasa Inggris nate? Pelanga-pelongo. Kemana Isa bin Maryam tadi ada di sini? Disitulah Allah merubah wajahnya menjadi Isa bin Maryam. Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna qatalal Masih Isa bin Maryam Rasulullah, dan klaim para pendeta Sanhedrin. Him di sini kembali kepada para pendeta Sanhedrin. Inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah, kami sedang membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Berarti mati tidak Nabi Isa? Tidak, kan tidak dibunuh. Wa ma salabuhu, dan tidak pula menyalibnya. Lalu siapa yang disalib? Apakah Nabi Isa? Bukan. Siapa? Walakin syubbiha lahum, tapi orang yang Allah serupakan dengan Isa. Siapa yang Allah serupakan? Yudas Iskariot alias Samiri alias Dajjal. Diserupakan wajahnya menjadi Nabi Isa. Maka ketika Yudas datang kembali kepada Herodes, siapa yang ditangkap? Si Yudas inilah yang ditangkap. Mana Isa bin Maryam nyampurkan, ke dia, ditewaklah dia. Loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, anak Yudas, ala dia dulu kami laih. Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi. Nges cempek banget, mana teh banget Isa. Tak suara mana ke suara Isa. Ditangkaplah Yudas dan disalib. Ketika dia ditidurkan untuk disalib, dia melihat Nabi Isa dinaik ke langit, diangkat. Di saat itu Yudas berseru, Eli Eli lama sabahtani, ada dalam Bible tuh. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? The World Bank can't take your soul. Only an angel can take your soul. Don't you agree with me? Only an angel. And Allah instructs the angel to take your soul. So, in this context, the implication is that Allah took the soul of Nabi Isa alayhi salam. Is it possible that he took the soul and returned it? Is that possible? In Surah Al-Zumar of the Quran, Allah explains, and I'm going slowly now because this is so important. In Surah Al-Zumar of the Quran, Allah says, بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Allah يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا. Allah takes the souls at the time of maut. Maut is death. وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا. And those whose souls are not taken while they are awake, Allah takes the souls while you are asleep. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. He then keeps those souls for whom maut is written, death is ordained. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. And for those for whom maut is not yet written, Allah returns the souls. We know from this verse one form, namely sleep, in which Allah does this. He takes your soul and He returns it. This may not be the only one, but this is one. That while you are asleep, He takes your souls. You have to forgive me for repeating and repeating and repeating, because there are some people who simply cannot listen, cannot hear. So kindly forgive me. So while you are sleeping, Allah takes the soul, and if maut is not written for you, if death is not yet ordained for you, He then returns the soul for a specific period of time. In which case,
You did not die. No. That's why you're here sitting in this auditorium today. So now it is clear. If Allah took the soul, this is the context in which the word wafat is used in both Surah Al Imran and Surah Al-Ma'idah. This is the context that Allah took the soul. If He took the soul and He did not return it, then Nabi Isa alayhi salam died. He was crucified. But Allah says, no, they did not succeed in crucifying Him. They did not crucify Him. They did not kill Him. And so there's only one possible explanation left. And that is that after Allah took the soul, and they were now convinced that He was dead, and they took down the body. Some Muslims don't want to hear that. No, because they have this fairy tale interpretation of the Quran. That no, Jesus, Nabi Isa alayhi salam was never put on the cross. I don't know where they got it from. Maybe the theory of substitution or somewhere else. Or maybe in Disneyland. But I part company from them. They took the body down because they were convinced He was dead. They prepared the body for burial, which is janazah. And then they put the body in a cave. They sealed the cave. And there was a Roman guard outside. Then Allah returned the soul. So he did not die. So the soul has been returned to the body, not to Chicago. The soul has been returned to the body. So when the soul is returned to the body, you would wake up. You stand up one day. I mean, why is this subject so difficult for some people to understand? So he's now alive. He never died. But if they know he's alive, they're going to come after him again. So then Allah raised him, body and soul, everything. Allah raised him the way He raised Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam in the Isra and Miraj, the nocturnal journey. Raising in the sense of taking him from this material universe into other worlds of space and time. I have no other English word to use than the word raise. And I'm allowed to use the word raise because in the Quran Allah uses the same word. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Allah raised him unto Himself. Meaning that Nabi Isa alayhi salam, the Prophet Jesus, is no longer in our world of space and time, no longer in our material universe. He has now been transported into another world of space and time, or what the Quran refers to as the Samawat. There are 7 of them. And in physics they're called parallel universes. Every physicist knows about it. Ask Einstein, he'll tell you. Since he never experienced death, no, never experienced maut, no. And since Allah says in the Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut, every soul must taste death, it follows that Nabi Isa alayhi salam must return. Secular scholarship may look upon us with scorn and with disdain and laugh at us for believing what the Prophet said alayhi salatu wasalam, that one day he will return with his hands resting on the wings of 2 angels. But they don't believe in this. They think this is Disneyland. So let them go their way
and let us go ours. And don't waste your time with them. But they did not know that. They thought he was dead. Biblical scripture is very clear, he did not die. I mean, it's clearly written in the New Testament, if you follow it carefully, of the Gospel of Matthew and other Gospels, he survived that cross. Feel the peace inside of me, a complete tranquility.